Selamat pagi, good morning. Kita melanjutkan Bible Study untuk hari ke-28 tahun 2024 from Genesis 28 dari Kejadian 28. Genesis 28 took place between the years 1816 to 1757 before Christ. Kejadian 28 terjadi antara tahun 1816 hingga 1757 sebelum Masehi. Genesis 28 happened around Beersheba and Bethel and Haran. Kejadian 28 terjadi sekitar Beersheba, Bethel dan Haran. Outline of the Genesis 28, garis besar Kejadian 28. Isaac sent Jacob to Haran. Ishak mengutus Yakub ke Haran. Isaac and Rebekah did not want Jacob to marry a Canaanite woman. Ishak dan Rebekah tidak menginginkan Yakub untuk menikahi wanita Kanaan. Isaac blessed Jacob. Ishak memberkati Yakub and asked the Lord to fulfill his promises to Abraham through Jacob and his descendants, dan memohon kepada Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya kepada Abraham melalui Yakub dan keturunannya. Jacob was instructed to go to Padan Aram or Haran. Yakub diperintahkan untuk pergi ke Padan Aram atau Haran, to the house of Laban, Rebekah's brother, ke rumah Laban, saudaranya Rebekah. Esau marries Mahalath. Yang kedua, Esau menikahi Mahalat. Esau had previously married at least 2 Canaanite wives. Esau telah menikahi sebelumnya setidak-tidaknya 2 wanita Kanaan, Judith and Basemath, yaitu Judith dan Basemath. When he saw how his parents disliked the Canaanite woman, ketika dia melihat bagaimana orang tuanya tidak menyukai wanita Kanaan, Esau married Mahalat. Kemudian Esau menikahi Mahalat, one of the children of Ishmael, salah satu keturunan Ishmael, the son of Abraham with Hagar, anak Abraham dari Hagar. Jacob's dream and the ladder to heaven. Yang ketiga, mimpi Jacob dan tangga ke sorga. Jacob departed Beersheba and went to Haran. Jacob meninggalkan Beersheba dan pergi ke Haran. He came to a certain place and laid down to sleep. Dia tiba di sebuah tempat dan membaringkan dirinya, using a stone for a pillow, dan menggunakan batu sebagai bantalnya. That night he dreamed of a ladder stretching from earth to heaven. Malam itu dia mimpi tentang sebuah tangga naik dari bumi ke sorga, and he saw angels ascending and descending the ladder. Dan dia melihat malaikat turun dan naik tangga itu. The Lord stood above the ladder.
Dan Tuhan berdiri di atas tangga tersebut and told Jacob his children would be as numerous as the dust of the earth, dan mengatakan kepada Yakub bahwa keturunannya akan sebanyak debu di bumi, and all nations will be blessed through them, dan semua bangsa akan diberkati melalui dia. God promised to be with Jacob on his journey. Allah berjanji akan menyertai Yakub dalam perjalanannya, and to eventually bring him back to Canaan, dan akan membawa dia kembali ke Kanaan. Jacob was stunned by what he saw. Jacob terkesima dengan apa yang dia lihat, and he declared, dan dia berkata, "This is none other than the house of God." Wah, tempat ini tidak ada seperti tempat lain sebagai rumah Allah. And this is the gate of heaven. Dan inilah gerbang ke sorga. In the morning, pada pagi harinya, Jacob made a pillar of stone. Jacob membuat tiang batu and anointed it with oil, dan meminyakinya dan mengurapinya dengan minyak. He named the location Bethel, dan dia menamai lokasi tersebut Bethel. He vowed that he would worship the God of his father Abraham. Dia bersumpah akan menyembah Allah Bapa Abraham if God would keep him safe and return him to Canaan one day. Jika Allah menyertai dia hingga ke Kanaan suatu hari. Reflection, renungan. When you are confident that the Lord is watching over you, jika kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, is watching over you, memandang kita, melihat kita, it makes it easier to step out into the unknown. Akan membuat lebih mudah untuk melangkah kepada tempat yang kita tidak tahu. Jacob was about to make a 500 plus mile journey. Jacob memulai sebuah perjalanan yang sekitar 500 mil to a land of Haran, kepada sebuah tempat yaitu Haran he had never seen, yang dia tidak pernah lihat. No doubt the Lord's promise, tidak kita ragukan tentang janji Allah, to protect him brought him comfort, untuk melindungi dia dan memberikannya kenyamanan atau ketenangan, him comfort. We all face situations. Kita semua menghadapi situasi, keadaan-keadaan where the future is uncertain. Ketika masa depan tidak jelas, but we can face the future with confidence. Tetapi kita bisa menghadapi masa depan dengan kepastian, knowing the Lord is always with his children. Tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita, selalu bersama dengan anak-anaknya. God has reassured us. Tuhan telah meyakinkan kita kembali. He will never leave us or forsake us. Hebrew 13 verse 5. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan melupakan kita. Ibrani 13 ayat 5. God bless.